Hello mga idol. Sayaw muna ko mga idol ha, kay para exercise ko mga idol. Dako niyang problema, iyang buhok nga labong, pwerte ng nipisa, nahadlok siyang maupaw. Basig mo pangit iyang hitsura, nang hisos siyang itlog. May tayo mong baong tunay lana, haskan di malasa, walay buhok ni tubo, dito kan hinoon siya o kaspa. Tungod sa kabalaka, di pa konsultas doktor nga espesyalista, pasyente nagduda, kay ang doktor pertisang upawa. Unya ang resulta, matut pa sa doktor okay na, tanang imong taupaw ayaw nagkabalaka, kay madugay maanad kara. Ambot ngano daghan dihang mga upaw ulo, apan ang bungot o balhibo, labong paman kaayo. Ang atong ulo diha sa may hubon o alin pulo, kining dapita gyud sa tawo, mao gayoy makalbo. Tambag murag pasiaw, ang lagong nga langaw, tambal punos na upaw, tinos-nos lang sa ulo, buhok mo tubo tag sa kadangaw. Iya kining gituman, lagong ginustos kini adlaw-adlaw, balik usta kasmana, gisusi o gitanaw, ang upaw ni samot kasinaw. Dako niyang problema, iyang buhok nga labong, pwerte ng nipisa, nahadlok siyang maupaw. Basig mo pangit iyang hitsura, tanaw siya sa amin, iyang nawong murag syupaw nga lingin, sa likod o kilid, taas abot sa aping, apan ang sa ibabaw daw gikaingin. Thank you mga idol.